और प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ आज जो सामाजिक सम्मेलन रखा एक गुरुत्वपूर्ण विषय नहीं जो विषय सहित आपण मैंने भी जड़ित आपण मान समस्त से समस्या रही सारा ओडिशार गरीब लोक ठार बड़ धनी पर्यंत से समस्या समस्त भितर रही प्लीज ଆପଣ ମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ କାହିଁ ଗପୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। एणु जमती लुण गोटे समस्या से गरीब लोकर पखाड़े पड़े न पड़े जमती लगे बड़ लोकर बिरियानी न पड़े सेमती खराब लगे ठीक सेमती भाव में विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक होपर एक समस्या जे सबू लोक गरीब लोक धनी लोक सब लोक प्रत्येक लोकों कि ये समस्या बड़ जना पड़े और आपण मैंने समस्त जानते ये संपर्क में ओडिशा रे अनेक दिन आंदोलन चली विद्युत आंदोलन चली सत्वे प्रति वर्ष गरम बढ़ुची ताती बढ़ुची एवं ता संगे विद्युत समस्या बढ़ुची सबुठारु बड़ समस्या होची विद्युत आज दिन में विद्युत काट आपण मैंने जो मैंने अच्छा राति भी विद्युत काट होची अघोषित विद्युत काट राति 3टा बेले 2टा बेले 2:30 बेले विद्युत काट होची दिन बेला ये पाखे मु काली जाइली बालिअंता बालीपाटना ठारू पाखे आर पाख पड़शपुर भी जाइली ये सबू जगार मु बसी मो संगे जड़े रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भी जाइए लाइन कट 15 मिनिट 17 मिनिट लाइन कट कहीं लाइन कटुची आमर देश आम राज्य में आपण मैंने समस्ते शुणुंट सब शुणी आसुँच सरप्लस अच्छी अवश्य यह कथा ये समयटा पिक पीरियड ये समय अधिक विद्युत दरकार पड़ी थाए अधिक विद्युत आसबार आवश्यकता रही विद्युत आसवा सहित अधिक विद्युत आम ठीक भाव में परिचालना कले ये समस्या आमर जमा रहा कथा नुहे किंतु गोटे बड़ कथा जमी साधारण लोक विद्युत चोरी करती विद्युत थेफ्ट बोलिक कहुए विरुद्ध में आईन अच्छी आपणकर जो ओएआरएस जो एक्ट अच्छी आम इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जदि विद्युत थेफ्ट है वो लोक धरा पड़ो ता विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान दंड विधान अच्छी ठीक सेमती भाव में गोटे कंपानी चोरी करुच्ची आज मोर बड़ अभियोग आप पाखे गोटे टाटा कंपानी सरकार ज्ञातसार ओएआरएस ज्ञातसार विद्युत शक्ति चोरी करुच्ची किपरि आपको कही रखुची जे आम हिसाब करके देखलु आम विभिन्न जगह को सब देचु एप्रिल मसरे गत मास आपणकर खरा जो जमिला मासक 24 घंटा जो 25 घंटा लाइन कटि अघोषित लाइन 15 मिनिटिया 10 मिनिटिया 20 मिनिटिया टोटाल मासक भितर कटि बर्तमान यही मसरे आज सुधा 20 तारिख 18-19 तारिख सुधा आपण जानिले आश्चर्य हे जे पाखापाखि 32 घंटा ये 10 दिन ये 20 दिन भितर लाइन कटिले 1.5 घंटा घंटाए राति 3टा बेले कटुची 4:15 आसी मुझे रेकर्ड करजे आम अंचल ए अंचल मधुपाटना कटि 3:45 3:45 कटला 4:15 ये 2:45 कटला 4:15 आसला यही सब व्यवस्था ये कहीं लाइन कटुची ये चोरी कहीं से करुच्ची ये चोरी करिवार कारण कौन विद्युत तो सफिशिएंट अच्छी तार कारण होची आपण मन समस्त जानि थांतु ओएआरसी पाखरे गोटे एग्रीमेंट करा जाए आपण प्रति वर्ष जाती ओएआरसी पाखको रिपोर्ट नंती एवं से केते कंज्यूम करिवो को मासरे केते नबो कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी सेति पई कि तार संग गोटे एग्रीमेंट हेता से एग्रीमेंट अनुसार धरि निया जाऊ एई मासरे ताकू 1,500 मेगावाट नवार अछि कि 1200 मेगावाट नवार अच्छी 1200 मेगावाट जगार से देखुची जे पिक पीरियड आसला लोड तो बढ़ी जाऊँगी 1400 बा 1500 मेगावाट हो जापे से कौन करुच्ची 300-400 मेगावाट केमती कटो मालकानगिरी काटिदेला एटी बालीपाटना काटिदेला सेपटे जाकि बरगढ़ में काटिदेला कटाला सब रही सिस्टम रही सबुठे लाइन काटिदेला जो सेविंग हम सेविंग से पैसा लाभ कर
ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, ବିଦ୍ୟୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାନି, ଇଏ ଲାଭ ହେବ। এইଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କମ୍ପାନୀ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି କରୁଛି ନିଜର ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କହି ରଖେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଶାସନ କଲା, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ତା ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ମାନେ ଅନୁଗୃହୀତ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ପାଇବେ, ଏପରିକି ଉପଢୌକନ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନେହୁରା ହେଉଥିଲେ। ଆଜି ଦିନରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର ଏବଂ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜା ପାଟନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଅଘୋଷିତ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଜ ମିଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ? ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହେଉଛି, ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଛାଡ଼ିବା ଦୂରେ ଥାଉ, ସାବଧାନ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀ, ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଡର ଭୟ ବି ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ, ଏ ତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗାଁର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗାଁ ବାଲା ଉଠିକିରି ଯାଇକି ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠି କଥା କଟାକଟି ହଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଠି ଭିଡ଼ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଭିଡ଼ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପୁଣି ଦୋଷୀ ହେଇଗଲା ସେ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ହଇରାଣରେ ହେଇକି ଯାଇଛି, ନିର୍ଯାତିତ ହେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ଅଥଚ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆକୁ ଉସ୍କେଇକିରି ଭିଡ଼କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଭିଡ଼କୁ ଡାକିଲା କିଏ? ଭିଡ଼କୁ ଡାକୁଛି ଟାଟା, ସେ କମ୍ପାନୀ ପାଖକୁ ଆସ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଡ଼କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ସେ ଭିଡ଼ ପାଖରେ ଯଦି ଲୋକେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ସେ ଲୋକେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକେ କ'ଣ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଲୋକେ କେଉଁଠି କାହାକୁ ପିଟିଲେ, କେଉଁଠି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ରାଗ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାକୁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଣି, ସେଥିରେ କଟିଯାଉଛି, ଲାଇନ୍ କଟିଯାଉଛି। କାରଣ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲେ ପାଣି ଉଠିବ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଣି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଘରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୋ ନିଜ ଘରେ ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବସେଇଛି, ବୋରୱେଲ୍ ବସେଇଛି, ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନଥିଲେ ପାଣି ଉଠିବାର ନାହିଁ, ଇଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଦିନରେ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, କେନାଲ ପାଣି ମିଳେ ନାହିଁ, ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ